ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ TTM ንጹህ ክህነት ንኽብር እግዚአብሔር ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ካብ እግዚአብሔር አቦና ካብ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን ክቡራትን ፍትዋትን ተመልከቲ TTM እዚ TTM እዩ ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ንሎሚ ዲያቆን አሰፋ ንጉሶም ኣብ ልዕሊኦም ዝበጽሐ ግፍዕን በደልን ኣብ ሚዲያናን ኣብ ካልኦት ሚዲያታትን ቃለ ምሕተት ሂቦም ነይሮም ነዚ ዘይግባእ ግፍዕን በደልን ስቃይን ተመልኪቶም ብሰናይ ሕልንኦም ባባና በትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ አቢሎም ሓገዝ ንኽበጽሖም ገይሮም ኣለው ነዚ ሓገዝ ክበጽሖም ዝገበሩ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ተጋሩ ካህናት ቀሲስ ኣብይን ሊቀስ ዩማን ተስፋይን እዮም ምስኦም ብዛዕባ ዝገበርዎ ሓገዝን ከምኡ ድማ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ኣብ ቤተ ክህነት ዘሎ ምሕደራ ከመይ ክኸውን ይግባእ ብዝብል ክንዝቲ ኢና ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ይእንግድ እግዚአብሔር ክብረት ይሃበለይ ቀሲስ ኣብይን ሊቀስ ዩማን ተስፋይ ከልብ ለመስግነኩም በዚ ዘመን ልጠልቦ ፕላትፎርም ተጠቂምኩም ቃለ ምሕተት ስለትውንለኹም ክብረት ይሃበለይ ጽቡቕ እስቲ ለመእተዊ ምእንቲ ክኾነና እቲ ልገበርኩሞ ሰናይ ነገር ካብ ሰናይ ምጅማር ጽቡቕ እዩ እሞ እቲ ልገበርኩሞ ሰናይ ነገር ምኽንያቱ ታእዩ ብኸመይ ከተሓገዝ ንኽበጽሕ ወይ ድማ ክትተኣኻኽብዎ ወይ ብኸመይ እንታይ ነይሩ ምኽንያቱ ብልብል ንጀምሮ እሺ ከየቐኒየለ ያቐዲመ ለትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ከምስግን ፈቱ ላውዚ ሚዲያ ዓዲምኩም ሓሳብና ክንህብ ካስለ ዝገበርኩምና እዚ ናይ ሓገዝ ምትእኻብ ልጀመርናሉ ምኽንያት ኣሰፋ ኣውና እዩ መታዓቢትና እዩ ብዕድመ እኳ ንወፅዕና ይኹን እምበር ኣብ ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ክቐርብ ኣሎ ብጣዕሚ ኢና ሓዚና ምክንያቱም ኣሰፋ መንእሰይ እዩ ብዕድመ ኣንጻር ንሪኦ ኣለና ግን ካብ ሸምጊሉ ሓሚሙ ትፀገሙን ትወፅዑን ትበደሉን ብግብሪ ከይረአይ ስለ ዝነበረ ሕልቢ ብጣዕሚ ተሰሚዕና እዚ መነሻ ጌርና ኢና ኣብቱ ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ምስ ቀረበ ካብ ልቢ ሓዚና ቀሲስ መምህር ኣብይ እውን ኣብቱ ምትሕባር ተሓዊስዎ ዝተፈላለዩ ኣሕዋትና ኣብ ኣሜሪካ ዝግነዩ ብስኡ ኣብ ቤት ሰንበት ትምህርቲ ካደምሃሮም ምስኡ ዝዓበዩ ብሰናይ ዕርክነት እውን ከዝነበሩ ኣሕዋቱ ዕርፍቱ መሓዝቱ መምሃርቱ ብምልኦም ያው ልምጥን የኾነይ ልትፀገሙ ልፈትሕ የኾነይ ግን ኣብ ጎንኻ ኣለና ኣየኻ ብርትዕ ከምባል ብቶ ብዓኻቶም መደብ ቀሪቡ ከም ምስርና ካብ ሓዚና ኢና ናይ ምትእኻብ ጌርና ንእሽተን ብዙሕ የኾነይ ያው ምስ ፀገሙ አንጻር ግን ዶ ሓገዝ ክንገብር ታለና ብኣኻቱ በኩል ክበጽሕና ጌርና ሞ ኣብ ዘጋጠሙ እውን ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ ከመስግን ከፈቱ ቀሲስ ኣብዚ ተውግዕዎ ተወስኽዎ ነገር ተሃልዩ እሺ ጽቡቕ ሰማዕዎ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣቐዲመ እዚ ሓድሽ ሚድያ እዚ ተወሳኺ ናይ ሓበሬታ መስኮት ኮይኑ ብምቕራቡ ንቤተ ክርስቲያንን ንህዝቢ ትግራይን ረብሓ ምልከተሉ ኣለኹሞ እግዚአብሔር ሰናይ ዘበለ ኩሉ ክተገልግሉ ህዝብን ቤተ ክርስቲያንን ዝጥቀምሉ ስም እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ስራሕ ክትሰርሑ ጸሎተይን ተምኔተይን ምዃኑ ክገልጽ እሞ እዚ ሓወይ ወኽብረት ይሃበለይ ሓወይ መምህር ተስፋይ እንዳገለጾ ጸንሐ ናይ ሓውና ናይ መምህር ኣሰፋ ነገር ብዙሕ ደጊፍና ሓጊዝና ዘብል ኣይኮነን እንዳውም ኣለና ኢና ድሓነ ጆኻ ብርትዕ ንምባል ዝኣክል ዳ እምበር ቁም ነገር ጌርና ዘብል ኣይኮነን ንሽተይ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ ብሓሳብ ደረጃ ግን ዓብይ ሓሳብ እዩ እንደምንታይ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ከገልግሉ እንተለው ኣብ ኸይዲ ስራሕ ብዙሕ እንቅፋት ክገጥም ክእል ኣብ ሓላፍነት ዘለው ሰባት ተጋጊዮም ካብ ስራሕ ክፈናቅልዎም ይኽእሉ ንሳቶም እውን ጌጋ ፈፂሞም ክርከቡ ይኽእሉ እቲ ኸይዲ ብዘየገድስ ግን ሓደ ሓውካ ካብ ስራሕ ተፈናቂሉ ነብሩኡን ነብራ ናብ ናይ ጥዕና ፀገም ተቃሊዑ ክትሪኦ እንተለኻ ኣብ ጎኑ ጠጠው ምባል
صبو كريستيانو تغبار ناي حلينا سرحونيو سبعو سرحيو بحل ولدنا ونيو حاوكا او حماقو تطو كتبل ايوخا كتولو بحل ولدنا ونيو نبيت كريستياننا سرعاتو ونيو كاو كهنات ون زغبايو بمحوراو هيوت ابنت كنخون سلا زغبانا نحن خمم رسفا زولو حوات ملا تقراي زلو بستفلالي مداي او استفلالي صقم استقالعو اجخم كنولو يغبانا ايو كاهن كغلغل انتلو كقدس انتلو كسبخ انتلو طرح يكونن كذكرنا زغبا عنكفات خغطمو انتلوون نبيت كريستيان حفتي يمو كنحبحو يغبانا ايو حدا صبو قداس دياقون كوتس حدا صبو قداس كاهن كوتس حدا صبو سباك ممر كوتس حدا ماهيليتاي مرغيتا كوتس حدا مترجم ناي ومبر ممهر كوتس كو بيت كريستيان 10 عامت يا او لعلي بزح نغير تدكم بممهران ابيلا ببوتا تبيلا بزح تدخيمو ويو سقول كترا مويا يكونن كند عبي مويا بزح صقا زلو ነገር እዩ ስለዚ خنداف فقرنا خبروتن فتناتات كوزح انتلو حدا نتخالق ما اقدر كونه يغبا ስለዚ ካብ ዝተላዓልና ኢና ንሓውናውን بأخذكم ميديا زغروا اللخونتات تملكوا تلو حدا حوات بولو نحجز وزيل توقسوا سيلو من ممر تسفاي نشتي دقاف كيرنا لنا مالتيو قدم انت نبلغون بالكسب درجة استفادة مداين خلوت ممهران بيت كريستيانون ايهم النا بالناس نحنا هنا بزقات عمزي حاوكا تصقيمون تلو ريخا سؤال كام حلاف بمسارته من أمي جمرنا يحلينا ميزان مساء مالتيو خمتي قدس يايكو وملغتون زغلصو حاوكا طمين نابلكا خيدكا صقيخا بلعخا صقب كتبلو حاوكا صقيمون نابلكا خيدكا تصنعنيخا تحغوس كتبلو ايغباي تصقيمو فتناو ديغو تريو زلخا حاوكا كافتا بيدخا زلا بركت كتكافلو እግዚአብሔር ዘቀበለካ ሰናይ ቃላት ተጠቂምካ ክትጽናዕንዖ ሞያ ኻን ትምርቲ ኻን ተጠቂምካ ናይ መፍትሒ አንፈት ክትሁ እዩ ዝግባእ ሶቆልካ ምሕላፍ ኣይግባእን ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ነዊሕ ግዜ እውን ተኾነ ብዙሓት መምህራን ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ጸገምና ወደቁ መጽዮም እዮም ካብ ሕዚ ግን ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ኣፈላላያት ብስነ ምግባራዊ መንገዲ እናተፈትሑ ናይ ቤተ ክርስቲያን መገልገል ግን ብጎረሩ ክትሓዝ ከም ዘይብሉ ግን ከም ሓደ መተሓሳሰብ ክገልጽሞ ገበርናዮ ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ንሽተይ ነገር እዩ ግን ብመልእኽቲ ደረጃ ግን ሰፊሕ ረዚንን ትርጉም ክልዎ ኸልዩ ማለት እዩ ወይና ሓፍተይ ጽቡቕ እስቲ ለብቲ ናይ ካህናት ጉዳይ ከኣቲ ምክንያቱም ናይ መምህር ኣሰፋ ንጉሰም እውን ኣብ ሓደ ናይ ኣገልጋሊ ናይ ቤተ ክህነት ስለዝኾነ ስለዚ እስኻትኩም እውን ሓደ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ፍልጠት ለለኩም ደቂ ቤተ ክርስቲያን ይኹም እሞ እዚ ኣብ ልዕሊ ካህናት ዝግበር ለሎ ለይፍትሓዊ ውሳነታት ክንብሎም ንኽእል ኢና ትብልዎ ትደልይዎ ነገር ይህሉ ዶ እሞ ጽቡቕ ሕፅረቢ ለምእታው ገብረሉ እሞ ዝበለፀ ክገልፆ ኸልዩ መምህር ተስፋይ ኣብ ኣታሕዛ ካህናት ዘሎ ፀገም ዓለም ለኻዊ እዩ ወይና ሓፍተይ ዓለም ለኻዊ እዩ ብናትና ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለው ካህናት ክህነት ቅድም እንትብል ከም ትፈልጥዮ ናይ ሃይማኖት ተግባር መዋፅኢ እዩ ነይሩ ወለድና እናሓረሱ እናንደፋረሱ ናብሮኦም ባዕላቶም እናኣለዩ ብጎኒ ድማ ብትርፊ ግዜኦም ቤተ ክርስቲያኖም እናገልገሉ ህዝቦም እናሃነፁ እዮም ቤተ ክርስቲያን ካብ ትውልዲ ናብ ትውልዲ ሳጊረምዋ ፍላይ ኣብዚ ከተማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩነታት ግን ናይ ሙሉእ ግዜ ኣገልግሎት እናደለየ ክመፅእ እንተሎ ካህናት ብደሞዝ እናተሰርዓሎም ምግልጋል ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ፃንሒት እዩ ኣይ ቲንክ ዝኾነ ይኹን ካህን ካብ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ክወስድ ደስ ዝብሎ ዘሎ ይመስለንን ወይና ሓፍተይ ዝኾነ ይኹን ካህን ኣነ ማለት ብጥዕና ዘለዎ ክህነት ዘለዎ ሰብ ክህነቱ ነቲ መንፈሳዊ ዓላማ መሰጎም ደኣምበር ምሕደር ስጋ ገይሩ ዝሓስብ ካህን የለን እንተወልኩም ግናን ይመስለንን ነገር ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሙሉእ ግዚኡ ካብ ወሰደት ሙሉእ ኣትኩሮቱ ካብ ወሰደት ተገልግሎት ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ ካብ ኾነ ግን ኣብ ካሊእ ቦታ ሰሪሑ ከኣትዎ ዝነበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እናኸፈለቶ መነባብርኡ ተሸፈነትሉ
ربحو نتا بيت كريستيان بحق زربا ربحو نتا بيت كريستيان كم تكال كتقصل توصنوا او قداسي توصنوا سكت وانجيل توصنوا دما ابصرات ماهليت توصنوا دما دك مزامرت مفلاي ام فراي او غباء بيت ሙሉ ግዚኦም ሂኦም ቤተክርስቲያን ድማ መነባብሮ ብናሸፈነት እንተቀጸለት በመሰረት ሐሳብ ደረጃ ተረባሒታ ቤተክርስቲያን ዳአምበር ቶም ካህናት አይኮኑን ቤተክርስቲያን ዝጠፍእ ጊዜ ኣብ ኻሊ ተዝውዕል ሰብ ክንደይ ክርባሕ ከም ዝኽእል ምግማት ይካል እንዳውም ክህነት ማለት ናይ ድኽነት ህይወት እዩ ወይና ሓፍተይ ክህነት ማለት ከምቲ ክርስቶስ ዝኣልዎ ጥሪት ኮይኑ ምንም ዘይብሉ ኮይኑ علامة أقولجلو علامة أنا أتساجر وزخدة كهنت نحلوكا كم زي بالكا زعلوا طريق وين كانت تقولجلو لوناي حيوت علامة تلازم يتكرسيان كانت تخاف لون بزح يزب بهالجرا يكونن ناي كهنت تقولجلو تسي بيناي من صريخي واقع خد صفر له تخلي بعلامة وكايدة أركان الله ناي دوموز أركان ናይ ደሞዝ ደረጃ አለው ዲፕሎማን ዘለዎ እንደዚ ዲግሪን ዘለዎ እንደዚ እናተባለ ይወጽዩ ሓደ ተካላ ደማ በመጠን ኮንትሪቢዩሽን በመጠን ትቱ ይበርክቶ ተፈላለየ ናይ ደሞዝ ስልሒት ይጥቀሙ ናይ ክህነት ናይ ሃይማኖት አገልግሎት እንዳው ቤተክርስቲያን ካብ ዘሎ አቅማ ተወሰነ ናይ ናብራ ድጎማ ትገብር ማለት እዩ ዳምበር ሬት ከተውጽሉ ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን ቤተክርስቲያን ከም ትካል ብዙሕ ናይ ገስጋስ ዕንቅፋት ኣለዋ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ማሕበረሰብ ያትመስል ማሕበረሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ኣብ ቁልውላዊዩ ዘሎ ብታሪካዊ መጻጽኡ እንተሪኽዮ ምስ ፍትሓውነት ምስ ጽሬት ስራሕ ምስ ተሓታትነት ምስ ልዕልነት ሕጊ ተኣሳሲሩ ብዙሕ ግድፈታት ስለ ዝነበረ እዩ ተኹሉ መዳያዊ ኩነታት ንዓድና ትርእዮ ካብ ኢኮኖሚ ጀሚር ክሽካዕ ማሕበራዊ ሽካዕ ስነ መንግስታዊ እንኮላሽ ካና ቤተክርስቲያን ጉዳያት ሕትፍትፍ ዝበዝሖ ዘሎ ናይቱ ማሕበረሰብ ሰብኣዊ ዕብየት ገና ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ድማ ነቱ ማሕበረሰብ ሰናይ ጽልዋ ክትፈጥረሉ ይግባኣ በሐቂ ቶም ማሕበረሰብ ዘለው ዘይ ጽሮያት አካይዳታት እና ተቀነሱ ማሕበረሰብ በኩሉ መዳያዊ ለቅድሚት እና ገስገሰ ንክኸይድ ቤተክርስቲያን ምንጻፍያ ክትፈጥር ዝግባኣ ግን ንሕና አይ ተዓደልና እዩ ከም ዓይነት ነገር ቤተክርስቲያን ናውን አካል ተጸገም ኮይና ነው ጊዜ ጸኒሓ ያ ገና ኣብና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መሓወር ሃለና ዝዝበአ ሰመልኩዕ ማለት እዚ ንሕና እግዚአብሔር ሓድሽ ምዕራፍ ከፊቱልና ብመንበረ ሰላማ ቤተክርስቲያን ትግራይና ዋዕላ ትካላው ቆመና ተላቢሳት ትንቀሳቀስተላ ብዙሕ ሰብ ፍትሒ ርትዒ ትዕግስቲ ተጸብዩ ነይሩ ማለት እዩ ተተጸብዩ ነውር የብሉ ምክንያቱ ካልኦት ካብ ዝዝዝዎ ወፂኻ ባዕልኻ ናብት ሕሕዎ ትካል ትመስል እንተለኻ ተስፋታት ይፍጠሩ እዮም ተስፋ ኩሉ ግዜ ምስ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ዝመጽእ ቤተክርስቲያን ትግራይ ከም ሓንቲ ቤተክርስቲያን ካልኣይ ድማ ግፍዕ ከም ዝተፈጸመ ህዝቢ ከምኡውን ቶም ካህናትውን ብሞያኦም ነታ ቤተክርስቲያን ኣብ ምስጋር ዓብይ ከበርክቶ ከምኽኣሎም ኣብ ተሓዛ ካህናት ዓብይ ጥንቃቄ ክትገብር ይግባኣ بسرو بيتا كريستيان تكال انديا منفساوي تكال ياغن ስለዚህ መንፈሳዊ ባህሪያት እዮም አፍታ ተካል ክንጸዋራው ዝግቦም እዚ ደብዳቤና ተጻሐፍካ ሰባትና ባረርካ ናነቀልካ ናተኸልካ ናእሰርካ ናኸሰስካ ናወንጀልካ ናተጠቃቃዕካ ምንባር ናይ አህዛብ ጠባይ በሐቂ ናይ ክርስቲያን ጠባይ ይኾነ ክርስቲያን ይምዕድ ይግስጽ ይቅረ ይብል ንስሐ ይቀበል ቀኖና ይህብ ናተሐጸብና ናበቃዕና ንኸደላ ተካል ዳአምበር መተሃላለኽን ቂመዋጽእን እንድሕር ምሳና ዘየለኻ ብጎረረኻ ክንሕዘካ ኢና መባሃልን ክትኾን የብላ ስለዚህ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ብኩሉ መዳይ ንዕዘቦ ዘለና እዚ ኣብ ሊቃውንትን ካህናትን ናይ መሓዝ ክፍተት ብሱሩ ናይ ግንዛቤ ክፍተት ጌርና ኢና ክንምልከቶ ዝግባአና ተሓድሽ ምዕራፍ ትግራይ ኣትያቶ ዘላ ብዙሕ ቁሉላ ክፈጥር ልኽኑ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ነገር ግን ንትቁሉላ በዲሃ ቤተ ክርስቲያን قدم قدادم كهناتا كتحز اللوا أو كهنات أفلا يكمل سنتلو أو هزبونا فلا لا يمتس أو هزب فلا لا يتمس سنتلو أفتح به رب علونا فلا لا يمتس حدا جو تحلال خي بحدا أنفتر عطريو يقولن لذي بيت كريستيان محبراون منفساون جبوا أمنتان كتواصع أبى تحز حيل سبزلو أكايدا كفتش خير اللوا
ወንጌል መሰረት ዝገበረ ድዩ መንፈሳዊ ቃና ዘለዎ ድዩ ነቲ ማሕበረሰብ አርአያን ኣብነትን ንምዃን ብዘኽእል ኣግባብ ድዩ ተታሒዙ ዘሎ ምክንያቱም ሓደ ካህን ብዝረብሕም ዘይረብሕን ምክንያት ካብ ስርሑ ካብ ኣገልግሎቱ ተውፅዮ እንተለኺ ንነዊሕ ዘመን ድማ ቤተ ክርስቲያን እናገልገሉ ዝፀንሑ ካህናት ብኻሊእ ኣብ ደገ ከይዶም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ሞያ እውን ንከይህልዎም ይኽእል ብድሕሪኦም ድማ 4-5 ህፃውንቲ ይህልዩ ቤተሰብ ይህሊ ከምዚ ናይ ሓውና ናይ መምህር ሰፋ ሓድሽ ቤተሰብ እዩ ሓድሽ ናብራ ሓድሽ ሓዳሪ ህፃን ቆልዓ ኣሎ ነዚኣቶም እውን ምፍራድ ምዃኑ ኣብ ግምት ከእትዩ ኣለዎ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣካል ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ርህራሄ ናይ ህንፀት ቦታ ስለ ዝኾነት ይትረፍ ከምቱ መምህራን ዘቕርብዎ ዘለው ብዘይ ምክንያት ተበዲልና ዘብልዎ ዘለው በደል እውን እንተዝህሊ የብለክ ኣለኹ ወይኒ በደል እውን እንተዝህሊ ምናልባት ሓደ ሰብ ካብቱ ውሳኔ ናብ ምሃብ ናይ ስራሕ መደብ እንተሃልይዎ ኣልዕልኪ ውሳኔ ናብ ዘይወሃቦ ናይ ስራሕ መደብ ተሳግር እዮ ደረጃው ትቕንስ እዮ ወይ ካብ ተለገልግለሉ ቦታ ኣልዕልኪ ናብ ካሊእ ናይ ኣገልግሎት ቦታ ተዛውር እዮ ብዙሕ ፀገም ናይ ምእላይ መንገድታት ኣለዉ ሰለስተ መስመር ደብዳቤ ፅሒፍካ ምብራር ጥራሕ ኣይኮነን ፀገም መፍትሒ ብዙሓት ፀገም መፍትሒ መማርፅታት ኣለዉ እዮም ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊ ትካልነታ ኣብ ካህናት መሓዝ ግቡእ ጥንቃቄ ክትገብር ኣለዋ ትርኢ ለኺ እዚያው ብዙ መምህር ሰፋ ይኹን ኣብ ካልኦት ናይ መምህር ቀለመወርቅ ኣብ ካልኦት መላእ ትግራይ ዘለው ሊቃውንቲ ዝበፅሕ ዘሎ ናይ ስራሕ ምፍንቃል ተዘይፍጠር ነይሩ ንሕና እዚ ናይ ሚድያ ኣየር ግዜ እዚ ንኻሊእ ትምህርትን ኣስተምህሮን ኢና ክንጥቀመሉ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ዙርያ ምላሽ ማሕበራዊ ኩነታትና እዩ ዝሻመ ዘሎ ማ ከም ምጥቕላል ኣብ ተሓዛካናትን ናይ ትካላዊ ከይድን ዘለና ምልከታ መሰረታዊ ወንጌል መሰረት ገይሩ ሃይማኖት መሰረት ገይሩ ኦርቶዶክሳዊ ስርዓትና ባህልና መንነትና መሰረት ገይሩ እዩ ክቅረጽ ዝግብኦ ናይ ዝኾነ ይኹን ትካል ፖሊሲማ ወይኒ ካብቲ ናይ ትካል ዕላማ እዩ ዝቕዳሕ ካብቲ ናይ ትካል ታሪካዊ መጻጻኣ እዩ ዝቕዳሕ እሞ ብዚ መንፅር እዚ ንረኣዮ ባህላ እየ ይቐኒየለይ መምህር ተስፋይ ኣብዚ ትውስኽሉ ሓደ ውልድ እግዚኣብሔር ኣብ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ ናይ ቤተክርስትያን ፍልጠት ኣለኩም እዩ እሞ ዝተሕፀር ረቢልኩም ኣብዚ ዙርያ እዚ ክትልዎ ትደልይዎ ተሃልዩ ወስኽሎ ብዓቂ ድሕሪ ቀሲስ ኣብይ ምዝራብ ከቢድ እዩ ምክንያቱም ብደንቢ ገሊፅዎ እዩ ቀሲስ ኣብይ ኩሉ ሰብ እናባዕሉ ፀጋ ኣለዎ እንድዩ እቶም ቀሲስ ኣብይ ዝብሎ ትክክል እዩ ብዓቂ ኣብ ቤተክርስትያን ካህናት ከመምህራን ከዲያቆናት ጌጋ ክፍፅሙ ይኽእሉ ግን ብጎረሮ ምሓዝ መሕዘኒ እዩ ምክንያቱም ሓዲኡ ኣብነትና ናይ መምህር ሰፋ እዩ መምህር ሰፋ ኮይኑዎ ዘሎ ኣብ ጥዕንኡ ኣብ ሓዳሩ ኣብ ቤተሰቡ መነባብሮ ብዙሓት ፀገማት እዩ ዘጋጥሞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ኣጠቃላይ ኣብ መምህር ሰፋ ንከምኡ ዝኣመሰሉ ሰባት ዝውሰኑ ውሳነ ብኩሉ መልክዑ ሪኢኻ ክውሰን ኣለዎ እምበር ብደሞዝ ምሓዝ ኣግባብ ኣለዎ ኢለ ኣይኣምንሉ ስለዚ ናይ መምህር ኣብይ ሓሳብ ሒዝና እንተኸድና ፅቡቅ መሰሊ መቡእ ከተቐፅልና ፅቡቅ ቀሲስ ብርግፅ ክትንክፍ ኣቢሎሙለይ እንድዮም ኣነ ለብለለን ሓበሬታ በተለይ ኣብዚ ናይ ምሕደራ ፅቡቅ ፍልጠት ሃምለለኩም ሰሚዐ እየ እሞ ከመይ እዩ ግን ክኾን ኣለዎ ከመይ ክኾን ነይርዎ ቱ ኣተሓሕዛ ናይ ካህናታ ኣተሓሕዛሲ ከመይ ክኸውን ይግባእ ነይሩ ብስልኸ ትሕዘሉላ መንገድኸ ልክዕ ድዩ እስቲ ኣዚኣ ንእሽተይ ውስኽ ተብሉላ ነገር ተሃልያ ይረብ ሞፅቦ ከምቲ ሓንቲ ዘለወልናዮ ዝኾነ ይኹን ትካል ከብልዎ ዝኽእሉ ሰለስተ መሰረታዊ ነገራት ኣለዉ እቲ ሓደ ዝቆመሉ ዕላማ እዩ እዚ ዕላማ ትካል ክቐውም ኣይኽእልን ካልኣይ እቲ ዕላምኡ ተግባራዊ ንምግባር ዝዝርግሖ መሓውር ኣለዎ ስትራክቸር ኣለዎ እቲ መሓውር ተዘይሃልይዎ ሓደ ትካል ኣይኮኑን ናብ ውልቀ ሰብ ይክኸውን ማለት እዩ ወይ ድማ ኣብ ህላወ ይንረኽቦን ኢና ስለዚ መዋቕሩ ከከም ዕምቆት ስፍሓትን ናይቲ ዕላማ ክሰፍሕን ክፀብብን ይኽእል ክንእስን ክዓብን ይኽእል ሳልሳይ ድማ ሪሶርስ እዩ ብፍላይ ድማ ሓይሊ ሰብ
ريسورس زبل فاينانشال ريسورس هيومن ريسورس قلنا بلنا نولج ونهم ريسورسي نولج وعلون ريسورسي أبرا حاز إنه نتكمل نجار بملو قام التواصل غير نحن وصلنا خلينا نعلزم نجارات بملو أنجن خم حدا حيل كوس زغل حيل سوي إذا حدا تكان لما لو محاور لو حيل سوي لو يوم تمسكم سلسة مسرة أو نجارات حيل سوي نتمحاور حيزو نتعلم يفتسم حر بلتات جنزب سئلت مساسلو نجارات نتطقم يخير معلتشيو بزمن صار زي كنريون تلنا بيت كريستيان علامة أنت أيون تلنا سبات بسجان بمنفسن بوقع مقبار مونتايو بيت كريستيان علامة سبات بسجان بمنفسن مبراخي بركة مهابي علامة እግዚአብሔር ከቀርቦ ምግባሪዩ እግዚአብሔር ከፈልጦ ምግባሪዩ እግዚአብሔር ከመስሉ ምግባሪዩ በክርስቶስ ትምህርት ከህነሱ ምግባሪዩ ናይ ቅዱሳን ህይወት ከጽንዑሞ ከመስሉ ምግባሪዩ አሰር ቅዱሳን ከክተሉ ምግባሪዩ ስለዚህ በረከታዊ ስራሓ ተሰርሖ በዚህ ቢላያ ማለት እዩ እዚ ዕላማ እዚ እንታይ ተፈጽሞ በዘለዋ መሓወራ ድማ ካብ ይጅምር ካብ ርእሳ ካብ ሲኖዶስ ኣብ ሃገረ ስብከት ካው ቢሉሽካዕ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ መሓወር ተዘርጊሕሎ ማለት እዩ መንቀሳቀስ ያ ማለት እዩ ተመሓወር ማለት እኮ መንቀሳቀስ ማለት እዩ ሓቀደለኹ ሆረ ማለት ተንቀሳቀስ እዩ ኸደ እዩ እዚ ዕላማ ተኸደሉ ኸይዲ ስራሓ ፕሮሰስ ኸይዲ ስራሕ ተንቀሳቀሰሉ መሓወር እዚ ካብ ላዕሊ ካብ ቅዱስ ሲኖዶስ ጀሚሩ እስካዕ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን እስካዕ ሕድሕድ ካህንን ደቂ ንስሁኡን ዝተዘርግሐ መሓወር ኣለዋ ኦኬ ካብ ቀፂሉ ድማ ሓይሊ ሰብ ኣለዋ እቲ ሓይሊ ሰብ ናይ አምልኮ ናይ አገልግሎትን ናይ ትምህርትን ዕላማ ዝፍጽም እዩ ተምልኮ ንብሎ ዘለና ካብ ቅዳሴ ማህሌት ሰዓታት መሳሰለ እዩ አገልግሎት ንብሎ ዘለና ድማ ቤተክርስቲያን ተወም አገልግሎታት ኣለዉ ነቲ ማሕበረሰብ ማሕበራዊ አገልግሎት ትህብያ መንፈሳዊ አገልግሎት ትህብያ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ተካፍልያ ጥምቀት ቁርባን ሜሮን ተክሊል ክህነት መሳሰሉ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን በአገልግሎት ደረጃ ትትህቦ ሀብታት ቤተክርስቲያን ስለዝባሉ ካብ ሀብታት ተካፍል بسالساي درجة زلوا عاد مع تمهرتي مالتي تمهرتي بقوا بيت ممهران ومبرتقيلهم يمهروا بعود مهرت سواء كان وانجيل يسوقوا بسنة تمهرت بيت من عسين هساناتن يسلطنوا بستفعل على غالي من مارسون نتم حبرسوا توصحوا مالتي سلازي زي أتوم كهنة يدولي زم صراحة زي أتوم كهنة يدولي صراحة ديو كاب كهنة توصعون منا نصرحوهم عبيت كرسيان بصح صراحة اللو ناي بيت صحفة صراحة اللو ناي ميديا صراحة اللو ناي محبراوي አገልግሎት ስራሕት ለው ናይ ተራድኦ ስራሕት ለው ናይ ምሕደራ ስራሕት ለው ምእመናን ክሳተፍሎም ዝኽእሉ ማለት እዩ ተቆፂሮም ይኹን ብወለንታዊ አገልግሎት ተመልከቲ ስለዚህ እዚ ሓይሊ ሰብ እዚ መውዛሕቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስራሕ ናይ ክህነት ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተቆፂሮም ወይ ድማ ብፈቃዶም ብትርፍ ሰዓቶም ዘገልግሉ መውዛሕቲ ግዜ ካህናት ኮይኖም ኢና ንረኽቦም ብኸመይም ክትሓዙ ዝግብኦም እዩ ተመልከቲ ሓደ ናይ ንግዲ ትካል ሞቲቭ ትርፍ مركبيو بروفيت موتيفي ذلو سلازي ترف زوسخول سراحتنيا كحزيو زوسخول سراحتنيا كالي مالتي خالي ناتو سراحتنيا بيتسب ناي متوار قديت يقولون حد نقاداي تمسسخي نا بيت صحبته وينا فابريكو نا بسرحو ترفوس كع نرجع خلو زخدكي ويدما نفتو زلوا ناي ترف علامة حجازي تكون كسكع زقصلكي بصراحة كعزكي تزي قصيل كده ما خصنا بتركي مالتي قالي منجستاو تكالاتون اللو علامهم ترفي يكونن أقلقلوتي محبرسب مقلقالي نابيات صحبة صراحتي أقول علي دما نايت منجستي أقوى مالو نايت منجستي أقوى مسكع زعك أو خات صرحي خات تزي عكي وخات ما خصنا بتركي مالتي كاو قصيلنا ናይ ዝተፈላልያ ናይ ምግባረ ሰናይ ትካላት ኣለዋ ናይ ኤንጂኦ ንብሎም ተለምዶ ገገሊና ማሕበረሰብ ዓውል ልምዓት ይሰርሓ ገገሊአን ኣብ ከባቢ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ይሰርሓ ገገሊአን ኣብ ሰላም ይሰርሓ ገገሊአን ኣብ ዝተፈላልዩ መዳይ ይሰርሓ ስለዚ ነቲ ዕላማን ሞያዊ ድጋፍ ስካዕ ዝሃብኪ ክቆጥራ ኸየን ተዘይ ይብክ ድማ ከቐፅላኽን ማለት እዩ እዚ ናይ ስራሕተኛን ናይ መስርሕን ልማድና ዘንፀባርቆ እዩ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እያ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሓይሊ ሰባ እቶም አንተ ዝገለጽናዮም መንፈሳዊ አገልግሎት አምልኮ ትምህርትን አገልግሎትን ንምሃብ ዘኽእል ሓይሊ ሰብ ከመይ ያትርድኦ ዝግባ
بغلت مداي خنوري يقبعنا ايو حدا ازوم كهنات زياتهم نوح تمرتن سلطانان بقي عم زموصيهم بقليلو زتكوونه يكونون عندنا كاب سرحم زستناوتو زلو خ املوكو استاغاغيلوم ديوم تمرت استاغاغيلوم ديوم اغلغلوت استاغاغيلوم ديوم ملكي خي تلكعيه مالتي هذا قداسه خوينو تقصره كاهن قداسه زيركب انت خوينو بقى حدنا يملكونا بيتكسان علما اقولي لخلخا كبحال خل مالتي حدا ممهرون زي مهر انت خوينو حدا مغلغلون زي غلغل انت خوينو نا بيت صحفتي يكون ناي خالي صراحه انت ايو عنقفو انت زغلصنا ايو حدا ناي نغد تكال ناي ترفع علامو انت تعنقفو سراحتنياتاتو وي قنسوم وي كوسخوم وي كسنافتوم خنز خل كله بيت كريستيانك سراحتنياتات تسنابت انت ايو عنقفوم املكو ديوم عنقفوم تمرت ديوم عنقفوم ويس اغلغلوت يوم عنقفوم كبحال خللو خلاي دما بيت كريستيان منفساوي تكال كم مخانا افتوم قصيرات تسرحهم كهنات ناي سرحتنيان ناي مسرحن طرح رخبه يكون زلوا ناي نون ناي ولودن رخبون اللواي كتحلوهم هون اللوا مرالهم كتعقولهم هون اللوا بقليلو زي تكون مخانهم كتفلت كتخيل اللوا عندنا خا اب حنتي ويني خما خزبلت حنت من سيد اب حدا بوتيك تسرح انت نيرا امون دحرت بعال بوتيك العلو قالي تغيروا خوينو وي ما حدا كافتيريا وي حدا ناغرغلوت بوتا بزح سوا يلا انديا يلو كم خاد وصاي تفطريو محوراو قوسي يلن نسخي كاب تصرحيو تكال زور بمالكي كهنات غنا بوتاتيو او تحتيهم بزح مؤمن الله او تحتيهم بزح زمهرو دك مزمور الله صلوا الله ስለዚህ ሓደ ካህን ጽጉምት በመውሳድ አፍታ ቤተ ክርስቲያንን አፍታ ማህበረሰብን እግርግር ይፈጥር ማለት ይራኺዮ እግርግር ስለተፈጥሪ በዘመን ጥሩን ጥንቃቄ ይድልዮ ከሕለው ዝግብኦ ካህን ነቅልክ በመኻድውን ናታ ቤተ ክርስቲያን ካህናታ ናይ መሕላው ሓላፍነቱን ይወድቅሎ ማለት እዩ በዘመን ጥርዚ ቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ተካልያ በመንፈሳዊ ዕላማ ክትምራሕለው አታሐዛ ኃይል ሰባውን ናይ መጀመሪያ ብርክ መለክዑ መንፈሳውነት ኮን ክኸልለው ካው ድማ ጌጋታት ኣብ ሓደ መንፈሳዊ ተካል ከመየም ክረሙ ዝግባ ይትረፋ ቤተ ክርስቲያን ወይኒ ኣብ መንግስታዊ ተካል ይኹን ኣብ ንግዳዊ ተካል ወይ ድማ ኣብ ዘይ መንግስታዊ ተካል እኮ ሓደ ሰራሕተኛ ጌጋ ፈጽሙ ናይ ቃል መጠንቀቅታ ኣሎ ናይ ጽሑፍ መጠንቀቅታ ኣሎ ካው ናይ ወርሕ ደሞዝ ይቆጻዕ ይኽእል ወይ खाली ዴቨሎፕመንት ፕላን ይብልዎ ዝዓድዚ كبارو كقارو تلو سي قدم مبرارهم they give you development plan كتب محايش له زغباكي بصحف صحيفهم زيوم غرفات تلو من محايش من قدم زياتهم يوم ايش كاع زعلت زي هنا كلنا ناي صراح وصيت كبز مدايزن دحبت زي تم محايشو انا سنابتك نقددينا لهم غيزين عدلن يوخ مالتي ስለዚህ ትራዲሽናሊ ታያለው ሓደ ተካል ናይ ቃል ናይ ጽሑፍን ናይ ዲሲፕሊን ስጉም ተወሲድካ ተሰብ ዘይእረም ኮይኑ ትርከብ እንተሎ إيخا تسنابتو خمس زول كخي مما حيشة المون يسرحلو لحادة سبب مغنياتو مسن كابسرح مسنمات نسرح كم مقصار قليل نقر يكونن لما كوانا تلقا كيتاتو نابزحو يمسل قدم مقصاركا باكراوندو يتسارة ناي تمرت مسرجو يتسارة عقمو لمدو يتسارة دحريو تقوطرو زلخا أكال كم زي تقاقها الرقاق يتخايخا تقوطسر تسنابتون تلقا كيدل مالتي بفلا بيت كريستيان فندربنت نكاكه يدلي لازم بيت كريستيان مغلغلتا تغاغيون كترخو منتلا تاي خطغبر زغبا اذن احنا انتاينا اب تخيل سرح سلا زي نبرنا وين حفتي زما حواتنا عنتو ون ممر اسفا يكونوا قالوت دك بيت كريستيان نيشتي حاجز تغبر انتلوس تخيل يسرح كاب سرح تسناوتلو مولو بمولو سئل سلا زلنا يكونن يبلنا انت سئلي ነገር ግን በመትከል ደረጃ አይና نحن አዝነ ገዝ እንሪዮ ዘለና ተጋግዮም ወን እንተ ኮይኖም ሲብለክ له ኻነ ጌጋ ዘረመሉ መንገዲ ካብ ስራሕ ብምስንባት ጎረሮም ብምሕናቅ መንዋሮም ብምስቅ ቃልድዩ እዚኦም ምክንያቱ ናይ ኸይዲ ስራሕ ግድፈት እንበር ክህነቶም እናሕሰሩ ሃይማኖቶም እናቀየሩ ወይ ድማ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝጎድ ስራሕ እንዳሰርሑ ኣይተረኸቡን ስለዚህ ሓደ ካህን بناي خيد سرح كفتت خندينا ناي قال متنقصات توايو صحف كتصحف له ديو مما حيشت الموصي وخ لكرم تنغير وديو
ናይ ምእራም ናይ ምስትኽኻል ዕድል ከተዋሂብዎ ዲልኪ ተሓትት ኣለኺ ብዙሕ ግዜ ቤተክርስትያን እዞም ኸይድ እዚኣቶም ይትርእዮም በቃ ስልጣን ኣለኒ ዝበለ ሰብ ስልጣኑ ሙሉ ብሓደ ግዜ እትና መወዳእታ ስጉምቲ እናወሰደ ርኽዮ ቤተክርስትያን ኣብ ምስቅልቅል ደረጃ ትበፅሐላ እሞ ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት ርእሱ ዝኻል ዓብዪ ሞያ እዩ ምስ ናይ ወዲ ሰብ ባህሪ ምስቲ ናይ ማሕበረሰብ ኩነታት ምስቲ ናይ ትካላዊ ኸይድታት ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዓብዪ ሞያ እዩ ሰባት ማስተርስ ዲግሪ ካብኡ ላዕሊ እውን ዝሰርሕሉ ዓብዪ ሞያ እዩ ብሓፂሩ ግን ክንገልፆ እንተለና ኣብ ቤተክርስትያን ሓይሊ ሰብ ክትሓሰሉ ዝግባእ ነገር ገና ካብ ኣረዳድኣ እዩ ክስተኻኸል ዝግብኦ ካብኡ ናብ ኣካይዳ ንመፅእ ካብ ኣካይዳ ድማ ዘሊልና ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤን ኣብ ማሕበረሰብ ይኹን ኣብ ቤተክርስትያን ኣበዓላ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤን ኣንቲሲፔት ጌርካ ገሚትካ ኢኻ ክየር ዝግብኦም ብሓፈሽኡ ግን እተው ትግራይ ዝኽየር ዘሎ ሰራሕተኛታት ናይ ምስትንባት ነገር ተኸበሩ ሊቃውንቲ ወለድና በሃገረ ስብከቱ ዘለው ብፁዓን ኣቦታትና እውን ደጊሞም ሪኦም ዘየዳግም እርማት ክገብሩሉ ከም ዝግባእ እየ ከዘኻኽር ዝደሊ ግን ኣነ እዚ ክተልዕሉ ለይ ልደለኹ እንታይ እኒኦ ወይ ክተብርሁ ለይ ልደለኹ ሕዚ ስኢልና ወላ ቤተክርስትያን ንበል እምበይ ቤተ ክህነት እንድዩ ኣብ ምድሪ ለላ ቤተክርስትያንና ምስ ጎይታና ምስረታ ቤተክርስትያን ዋና ምሕደራ በቤተ ክህነት እዩ ቤተ ክህነት ንምዋል ተደልዩ እዩና ካው ግን መንፈሳዊ ሕጊ የብልና ይዲና ረኢዶ ከዚሲ ካህናት ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን ኣብ ፈቆዶ ፍርዲ ቤት ፈቆዶ ሚድያታት መፅኦም ተበዲልና ይብለው ጌጋና እዩ ንገሩና ይብለው መንፈሳዊ ሕጊ የብልና ኢሉ ክዳን ኢልና ልኽእል ሃውዚ ከዚ ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል ይኸውን እዩ ኣጠቃላይ እቲ ናይ ትግራይ ከም ንብረካ ሰላማ ዝኾነ ዘሎ ኣካይዳ ካብ ስለ መሰረቱ ብርሃዩ ካለበት ሕጊ ኣለዋ ናይ ሕጊ ምንጪ ናይ ሕጊ መነሻ ቤተክርስትያን እያ እንኳን ዶል ባዕላ ዶት ናይ መንግስቲ መዋቅር እውን ሕጊ ካለም ሓለፈት ሕጊ ካለም ሃረት ቤተክርስትያን እያ ኣብቲ ዋና ፀገም ኣብቲ ሕጊ ይኾነ እቲ ሕጊ ልፍፅሙ ሰባት ኣብቲ ቦታ ልተመደቡ ሰባት ኣብ ሕጊ ምፍፃም ካብ ዘለዎም ክእሎትን ዓቕምን ብቕዓትን ينبر بيترسيان ناي حقي بيترسيان يا ساعات الدواء حقي الدواء فتحنا الجس الدواء كنا الدواء ناي ما حدا جنبه كل الدواء كملت بيترسيان يا بيترسيان قل أنا أفتح حقي خلني تسجن أفتح حقي تجبرا قل سواد بناء علوم تؤمن بناء علوم كمختارين مثلا إن أقول بس زوج هو بدل مبر حق نسرعة كذي لو هني خلي هذه عم تمر أبي النات أصوز صنحة تحقي أفلتو علوم دو زوم نشومهم نمدوهم حالتنا يتفعل نايت بيترسيان ندي عامل لهم أو يتغذي أجمع زفت دلوا عوانات رايت سيهورس أمان يوم أتوقع أجمع زفت دلوا نايت سبع عقني بقعتين تحقين أنفسه مبر حق مالهم حقه على جن جوزيو حقيك ناجي زخيل حقك سرح زخيل طول تمدرس اللي تحق عمدي وترديو عفت أصلا أتجاورو بدن بندحر كذي خيره تو حقه علوك تفرد يفهم سلازي تعالي أتقدم غزل أفتي بيت كريستيان هذا حاجة كتسرح من كايري جميروس كعطا بيت كريستيان زلو كتمد بحلفنته هندينا يتحقي فوتو تحقق تعين فلات يخوني تحققوني هيمان كأحد لا سب أو نت حقي كل شيء سب أو نت حقي بحقي كل سب على حقي مسمر كانت خطيرة يخدي عم سبات كبرفكشن يلي حلف كذا لا في اللي تحلف كذا لا بالخيل وسوون تصاويره أيد يلقبا سلازي حق إن حاله وحقي لفتم سب قد حقونا يفوتي تحقونا خمي همز فتمونا يفوتي أقول يتسأل قدر سلازي توانا بقعت خلوهم اليوم توم ناي حاجة سكت من حضرت مرو صراحة ما كاين له أفتح حاجة تقول ناي صراحة خفتهم زمدو سبعة بعهم بقعتهم بتمس درجة يوم تكون يومون أبغى متعين هذه توناي من غير فسلامة
وأنتنا كلنا تسمع زجورنايو أقوليو لازم تنسى بمويو ببقعتك مدري ديني جن هم نسمع لنا هم تقول لنا جن بقولك عايز مدري لازم نحر بقعتن مويان عقم اللي يقول ساتوات كذوات حقين كذلك قدني سبات كبدلو سبات كبقيو سبات كحال نبقى قدني هون معناتهم توصل عقم يولي توصل عقم يولي توصل أبكين بقالن أفتم عقم البوساتين بايزوي علم بزحات سبات اللي تقعوا زوقعوا تم عقم هذول المسات تو عقم اللي يقول لسه أبوتان دحين عقم اللي وصل كفتن قاعد اللي يخرخموا يوقعوا هذا كانوا ترعوا يقولوا كذي على حقة زي وناس تو حقة سامع كان عقم اللودو بقعة اللودو أما اللي حقة اللوا كذي دليل يعني اللي وين خزي تأيو مساء أتحزب بلهم كاسيس كتوسخلي يلدل خواتينيا ممر تسفاي تايلوم نيروم كلو نجار كبيت كريستيانيو لقداح حقي سرعتي نيو أوجعهم نيو مو دهر حقي سرعتي هلو زخلاي هزبي زخلاي كهن تتأجمو تريو تلخا لبخاي سبر جن متحف قدسيو لتناي بيت كريستيان حقنا له لدانيل نامو متحف قدسخا بزعوا أتحزا كهنات بزعوا حقن سرعتن كم يكون خمس قباء يوقعدو تايبل قاسيس أزياء وسخلا يا مصبو مصحف قدوس أسراو مصحفتي زحزة قدوس طراز نديو ناي بوليات ناي حديثات مصحفت حيزنيو كابولي كدان جميرو اسكع ناي حديث كدان مخنبت مصحف ناي حقي مسارتيو بيتكرسيان ناول كانونا كاو يتقدح سلازي اتم تمرحو سبعات مجمريا كريستوس ممثاليو اسمه ولد قال حوسي مسح كما يطلعكو الله كما يطلعكم ود سبسي كغلغلو اي مثلا كغلغلوم دانبر زبل ناي غويتا ناي يسوع كريستوس تمرتي يونا ناي بيت كريستيان حق مسارات سلازي بيت كريستيان بحلافن زقمطو سبات مغلغلت دانبر غوتو تايكونن ابي افيسون ملختون حواري باولس صب غيرو يقمطو ايو يتمو تحتيكم زلوسي كم غوتت كونكم ايتغوبطوم بفقرن برهراهن هنصوم دانبر يزبل زي ناي بيت كريستيان تمرتي مصحف قدساو مسار زلو زي تملختو اب محضر بيت كريستيان ناغلصنا يخم صنحنا بزح قدفت صنيعيو فزري خيونا حبريتا زمن سلازخونه بزحات كهنات نفس تفلالي ميديا وسيوم تفسيمنا زول وطقعات يقولوا لو دانبر قدم تبلون ناي سبر بيت فردي مزغب زصاب زنبره ناي بيت كريستيان غداي ناي كهنات تقعاتي اوكي حدش ነገር አይሆነን ክልደሊ በመሰረቱ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሕግ ገዛ ስለዝኾነት ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምሕደራ ጉዳይ ናብ ዓለማዊ ቤት ፍርድ ኸይዱ ክረአይ ይብሉን ከም በመትከል ደረጃ ክምርየን ተለጥና ዝጠቅ ሓደ ናይቲ ናብያተ ፍርዲ ናይ ስራሕ ግዜ ምጭንና እዩ ካልእ ማሕበራዊ ጉዳይ ክሪአና ተገበአ ናይ ቀሽን ዲያቆንን ናይ መምህራን ጉዳይ مسبك هجوائيات مس نايدور حلوق إنها تخراخرو أو مزجب خد صاوي واللومن لتابعتك كسر موجسون صبوا أيقونن بيتك كسر ناي سبات جوائي سلزقونت قد فتاة يفصلون ما نتأيقونن قد بناء على كلي بناء على نايم محرر محاور قطع اليوم يقبع سلزي خمت بهر هج صبوا جرام ملاخيت وزرلو بيتك كسر ناي على منفسه وبيت فرد كله زخل أنفت تقميت الله نسوت تناخيرو كخلصنا له أو خيد محدرة زقاتمو حلاف زلاف بنا بيت كريستيان منفسه بيت فرد كرأيو مقبار بتاع متقامنة تعلوي نجرجل نمنتهي سبات وصيونا ميديا يزارو نمنتهي سبات نبيت فرد قيدهم يخصوا دما كان بلين غالي قدفت اسكع زلو تبيت كريستيان دما زفتروا قدفتات مقرم من قدي اسكع زين اتصرت سبات تقعتهم نبك سمع له نبز خلصون يكون أكل مخادم مسلم خمسة قاتاتون مسل له ونبيت فرد كله نجرجل بيت كريستيان نوع على بيت فرد كله عمو بناء على خير سرع بناء على قانقا بناء على نيحق بياني قدامنا رأي فلهم
ፍትሕና ረኸው ንክኸዱ ድማ ግን ነበረታትዕ ንዑ ዘኽእል እውን ኣንፈት ተቐሚጡሎ ብትብየረግ ጽቡቕ እዩ ካብዚ ብምቕጻል ንሪኦ ነገር እንታይ መድሎ መስለኪ ወይኒ ኣብ ሓደ ትካላት ሌበር ዩኒየን ዝበሃል ነገር ኣሎ ሓደ ኣባሎም ብዘይ ይግባእ እንድሕር ናይ ስራሕ መንግልታዕ ተጋጢምዎ ኮይኑ እቲ ማሕበር እቲ ዩኒየን ናይ ሰራሕተኛታት ዩኒየን እዩ ዝቃለሰሉ ስለዚ ሰራሕተኛታት ብዙሕ ግዜ ተረጋጊዖም እዮም ዝሰርሑ ኣብ መንጎ ምስ ናይ ስራሕ ዲስፕሊን ይኹን ምስ ካልእ ተተሓሓዘ ፀገም ክፍጠር ተሎ እቲ ዩኒየን ይድሕግዞም ኣነ ዘሕዝነኒ ግዳ ከልዕለልኪ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረ ካህናት ኣሎ እዚ ማሕበረ ካህናት ንሓደ ካህን ፀገም ክፍጠሮ እንተሎ ኣጠውል ዘይ ምቅላሱ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ሕድ ካህን ኣብ ርእሱ ብዝበፅሐት ግዜ ጥራሕ እያ በደል ትስምዖ እምበር ኣብ ካልኦት ካህናት ዝበፅሕ በደል ሰበካ ጉባኤ ሒዝዎ ኣሎ ሃገረ ስብከት ሒዝዎ ኣሎ ወይ ድማ ቤት ፍርዲ ሒዝዎ ኣሎ ብምባል ሸለል እዩ ዝብል እዚ ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ ምሳና ኮይኑ መስዋዕቲ ዘእርግ ምሳና ኮይኑ ማህሌት ዝቀውም ምሳና ኮይኑ ጉባኤ ዘርጊሑ ዝምህር ወይ ድማ ኣብ ካልኦት ኣገልግሎታት ዝነጥፍ ካህን ይጋገ ብዘየገድስ ካህናት በዓልትና ብተወደብናሉ ማሕበር ኣብ ሕድሕድ ኣጥቢያ ቤተክርስትያን ዘሎ ማሕበረ ካህናት ጉዳዩ እንታይ እዩ ይረአየሉ ኢሉ ምስቲ መማሓደር ኣካል ምስ ሰበካ ጉባኤ ይኹን ምስቲ ወረዳ ቤተ ክህነት ተላዚቡ ተመኻኺሩ ዕልባት ክርከብ ዘይገብር እንተኮይኑ ሞቶም ስጋውያን ኣብ ፋብሪካ ዝሰርሑ ሌበር ዩኒየን እኮ በሊፆም ነቲ ማሕበረ ካህናት እንታይ እተወኒ ዝበሃል ናይ ባዕሉ ጉዳይ ዝበሃል ካይዳ ብጣዕሚ ዘሕዝን ንሓቶም ሓደ መምህራን እኳ ረአኺ ኣብ ጥቕኦም ዘለዉ ካህናት ቅድሚ ኩሉ እኮ ክሕግዝዎም ዝግባእ ኣብ ጥቕኦም ሓቢሮሞም ዘገልግሉ ዝነበሩ ካህናት እዮም ኣብ ደገ ብስደት ዘለና ኣሕዋት ኣይኮናን ክንቅድም ዝግባአና መዋዕልቶም መናብርቶም መባልዕቶም መሳቲቶም ዝኾኑ ኣብ ጥቕኦም ዘለዉ ካህናት እዮም ንመጀመርያ ድጋፍ ክገብርሎም ዝግባእ ክከራኸርሎም ዝግባእ ብህጊ ኣምላክ ክብሉ ዝግባእ ግደፉ ግፍዕ ንገብር ለና ክብሉ ዝግባእ ንጋገይ ለና ክብሉ ዝግባእ ተዘየለ ንባዕላቶም እውን ስለ ዝፈርሑ ድዩ ወይስ ክዳሽ ስለዘይብሎም ድዩ እዚ መንፈሳዊነት ዝጎደሎ ረዳድኣ እዩ ብማሕበረ ካህናት ደረጃ እዚ ክእረም ኣለዎ ባህላ እዩ ብቁጥሪ ሓደ ካብኡ ቀፂሉ ስራሕቲ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ውሳኔ መሃብ ቦታ ተቐሚጡ ብተለምዶ ስልጣን እንብሎ ማለት እዩ ውሳኔ ናይ መሃብ ቦታ ተቐምጥ እንተሎ እታ ቦታ ግዝያዊት ምዃና ክፈልጥ ኣለዎ ዝኾነ ይኹን ሰብ እንኳን ዶ ሓላፍነት ንወስደላ ቦታ እዛ ሂወትና ባዕላ እውን ግዝያዊት እያ ስለዚ ብተኣማንነት ንክርስቶስ ተኣሚኑ ብርህራሄ ድማ ነቲ ዝፈርደሉ ዘሎ ሰብ እውን ከም ወንጀለኛን ከም ገበነኛን ከይኾነ ከም ውሉድ ሪኡ ብርህራሄ እዩ ክሕዞ ዝግባእ ልቢ ኣምላክ ዳዊት እዩ ዝብል መስለኪ ገስጸኒ በጽድቅ ወተዛለፈኒ በምህረት ገስጸኒ በጽድቅ ወተዛለፈኒ በምህረት ትግሳጽ ጽቡቕ እዩ ግን ብሓቂ ክኾን ኣለዎ ዘለፋውን የድሊ ቅፅዓት የድሊ ይኸውን ግን ብምህረት ክኾን ኣለዎ ብበቀል ከይኾነ ንምጥቃዕ ኢልካ ኢምካን በቀልካ ንምውፃእ ኢልካ ከይኾነስ ንክእረም ሓደሊኻዮ ትሰብ ቅፅዓታት ክወሃቡ ይኽእሉ እዮም ስለዚ መዓልታዊ ገስጸኒ በጽድቅ ወተዛለፈኒ በምህረት እናበሉ ኣብ ዳዊቶም ኣብ ዝማሬዮም ኣብ ጸሎቶም ዝተግሁ ካህናት ኣብ ልዕሊ ካልኦት ካህናት ምሕረት ዘይብሉ ኣረመናዊ ከብል ዝኽእል ውሳኔ ክውስኑ ኣይግባእን ስለዚ ቤተክርስትያን ሕጊ የብላን ድያ ኣለዋ ኣባ ሕጊ ወፅም ጽዮን እንዲ ተባሂሉ ቤተክርስትያን ዳኣ ናይ ሕጊ ማእነቅ እንድያ ናይ ሕጊ መሰረት ናይ ሕጊ ፍልፍል እንድያ እንኳን ዶ ንምሕደራዊ ሕጊ ንኻልኦት ሕግታት ውድቁ መሰረት ንሳያ ቤተክርስትያን እያ ብትምህርታ ብቀኖና ብደጉማኣ ብትውፊታ ማለት እየ ነገር ግን እንታይ ኣሎ መስለከ እዚ ወይኒ ዘይተፈጸመ ሕጊ ዘይፍጸም ሕጊ ዳርጋ ዘየለ እዩ ዝቁፀር ናይ ሕጊ ሓደ ባህሪ ኢንፎርሳቢሊቲ ይበሃል ተፈጻምነት ዘይፍጸም ተኮይኑ ሓደ ሕጊ ኣብ ወረቐት ስለ ዝሰፈረ ዋላ ሓወልቲ ንምንታይ ዘይፅሓፍ ትርጉም ኣይህልዎን ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ TTM ንጹህ ክህነት ንኽብሪ እግዚአብሔር ትንሣኤ ጽዮናውያን ሚዲያ